Morning, children. Hope you are all fine. So, you have completed your breakfast and ready for the class. So, we will start our class. Today, we will start a new chapter, chapter 4, ईदगाह. तो ईदगाह का मतलब क्या है? नमाज के दिन जहाँ पे वो लोग ईद के दिन जहाँ पे वो लोग नमाज पढ़ते हैं. ईদের दिन যেখানে নামাজ পড়ে ওরা সেটাকে বলা হয় ঈদগাহ. You put date here, today's date. Okay. Take pencil in your hand for underlining the hard words. On the morning of Eid, the village buzzes excitedly. Underline the word buzzes. Everyone is up early to go to the Idgah mosque in town. তাহলে ঈদের দিন সকালবেলা গ্রামটা একদম আনন্দে নেচে উঠল. সবাই তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়লো, কারণ তারা ঈদগাহে যাবে, মসজিদে যাবে. শহরে যে মসজিদে যাবে সেখানে নামাজ পড়ার জন্য যাবে, সেটার জন্য তারা সবাই তাড়াতাড়ি সকালবেলা উঠে পড়ল. तो ईद के दिन सुबह को वो विलेज में सब बहुत उत्साहित थे. सब लोग बहुत सुबह सुबह उठ गए बिस्तर से, क्योंकि उन लोगों को शहर में मस्जिद के नमाज के लिए मस्जिद में जाना पड़ेगा, इसलिए. The boys are the most excited. At last Eid has come. Their pockets bulge with coins. Underline the words bulge. They keep counting and recounting it. Mahmood has 12 pies. Mohsin has 15. Out of this hoard they will buy toys, sweets and more. তাহলে ছেলেরা খুব এক্সাইটেড, তারা খুব উৎসাহিত. অবশেষে ঈদ এলো. তাদের পকেটগুলো সব পয়সা পকেটগুলো পয়সাতে উপচে পড়ছে. বাল্জ মানে উপচে পড়া, ভারী হয়ে গেছে. তারা বারবার করে সেই পয়সাগুলো গুনছে. মাহমুদের কাছে 12 পয়সা আছে, মহসিনের কাছে 15 পয়সা. এগুলো দিয়ে তারা কি করবে? এতগুলো পয়সা দিয়ে তারা খেলনা কিনবে, মিষ্টি কিনবে এবং আরও অনেক কিছু কিনবে. तो लड़के बहुत उत्साहित थे. बहुत दिनों के बाद ईद आ गए और उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं. उन लोगों के पॉकेट में पूरा पैसे से भरा है और वो लोग बार बार गिन रहे हैं. महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे, और इस पैसे से वो लोग वही खेलने की सामान टॉयज़ खरीदेंगे और मिठाई और बहुत कुछ खरीदेंगे. The happiest boy is Hamid. He is only 4, poorly dressed and famished looking. সব থেকে খুশি ছিল হামিদ. তার বয়স ছিল 4 বছর এবং তার জামা কাপড় কেমন ফ্যাকাশে আর পুরনো খুব. His father and mother died last year. তার বাবা মা গত বছর মারা গেছে. Now Hamid sleeps in Granny Amina's lap. ল্যাপ মানে কি বলো? কোল. এখন তার হামিদ তার গ্র্যানি, তার ঠাকুমা আমিনার কোলে ঘুমায়. She tells him that his father and mother have gone to Allah and will return with silver and gifts. গ্র্যানি তাকে গল্প করে এবং বলে তার বাবা মা আল্লাহর কাছে গেছে. আল্লাহ মানে ভগবান, এবং তারা সুন্দর সুন্দর গিফট নিয়ে ফিরবে. দিস মেক্স হামিদ হ্যাপি. হামিদ এইটা শুনে খুব খুশি হয়. হামিদ হ্যাজ নো শুজ. হিজ ক্যাপ ইজ সয়েলড অ্যান্ড ট্যাটার্ড. হামিদের কোনো জুতো নেই. তার মাথার টুপিটাও ময়লা হয়ে ছিঁড়ে গেছে. ইটস গোল্ড থ্রেড হ্যাজ টার্ন ব্ল্যাক. টুপিতে যে সোনালি সুতোগুলো ছিল সেগুলো কালো হয়ে গেছে. নেভারদিলেস হামিদ ইজ হ্যাপি. এত কিছু সত্ত্বেও হামিদ কিন্তু খুব খুশি.
तो वो हामिद जो ये इस लड़कों में हामिद सबसे खुश थे। वो 4 बरस के थे और उसके जो कपड़े थे वो बहुत ख़राब थे और वो एकदम फटा हुआ हो गए। उसके मम्मी और पापा पिछले साल गुज़र गए। अब वो उसके ग्रैनी अमीना के साथ रहते थे और रात में उनके गोद में सोते हैं। और वो उसकी ग्रैनी उसको बोलते हैं कि हामिद के वो जो मम्मी पापा है वो भगवान के पास चले गए, अल्लाह के पास चले गए और वो लोग बहुत सारे गिफ्ट लेके लौटेंगे। ये सुन के हामिद बहुत खुश होते हैं। हामिद के पास कोई जूते नहीं हैं और उसका जो ये देखो इन लोगों ने सब कैप पहने हैं ना माथे पे, उसका वो जो कैप है वो भी एकदम मैले हो गए, टूट गए। और उसके वो कैप में जो गोल्ड थ्रेड है वो भी काले हो गए। इसके बावजूद हामिद बहुत खुश है। Poor Amina sheds bitter tears. If only her son were there, it would be a very different Eid. Hamid would not have to go to the fair on his own. What if he gets lost? কিন্তু তার দাদি আমিনা সে খুব কাঁদে। যদি তার ছেলে বেঁচে থাকতো তাহলে হামিদের এরকম কষ্টের দিন আসতো না, বা ঈদটা এত কষ্টের হতো না। হামিদকে একা একা মেলায় যেতে হতো না। যদি সে হারিয়ে যায় এই ভয় করে আমিনার খুব চিন্তা হয় এবং সে কাঁদে। तो हामिद के जो दादी है अमीना वो बहुत रोती है और वो सोचती है कि अगर उसके बेटे ज़िंदा होते तो उन लोगों का ईद थोड़ा अलग होता और हामिद को अकेले मेले में नहीं जाना पड़ता था। वो उसको दादी को डर लगती है कि अगर हामिद मेले में खो गए तो वो कहाँ ढूंढेंगे हामिद को। हामिद कम्फर्ट सर ग्रैनी डोंट वरी आई विल रिटर्न। हामिद তখন তার গ্র্যানিকে আশ্বাস দেয়, তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে যে তুমি চিন্তা করো না, আমি ঠিক চলে আসব। तो हामिद उसके ग्रैनी को वो बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं ज़रूर लौटूंगी। The villagers live together with the boys is Hamid. They run on ahead of the elders and wait for them under a tree. Why are the oldies so slow? তো গ্রামের লোকেরা সবাই বেরিয়ে পড়ল ঈদগায় যাওয়ার জন্য এবং ছেলেদের সাথে হামিদ রয়েছে। তারা বড়দের আগে আগে দৌড়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে এবং গাছের তলায় গিয়ে অপেক্ষা করছে আর ভাবছে এই বুড়ো মানুষগুলো কেন এত আস্তে আস্তে চলে বেড়ায়। तो वो गांव के जो लोग थे वो सब निकल चुके हैं ईदगाह की तरफ और जो लड़कों हैं उसके साथ हामिद भी निकल चुके और वो लोग दौड़ दौड़ के बड़ों के आगे चल रहे हैं और बहुत आगे चल के वो लोग एक पेड़ के नीचे उन लोगों के लिए वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये बूढ़े लोग इतना आहिस्ता क्यों चलते हैं। At long last the Idgah comes in view and the villagers join in with the prayers. অবশেষে অনেকটা আসার পরে তারা দেখতে পেল ঈদগাহ চলে এসছে, তাদের নজরে এলো ঈদগাহ এবং ভিলেজার্সরা সবাই সেখানে গিয়ে সবাই মিলে একসাথে প্রেয়ার করতে শুরু করলো। तो बहुत चलने के बाद उन लोगों को ईदगाह नज़र में आए और सब गांव के लोग ने एक साथ ईदगाह में जाके अपना प्रेयर एक साथ शुरू किया। Okay, up to this you read the chapter. Okay, now we will read. Everybody read with me. On the morning of Eid, the village buzzes excitedly. Everyone is up early to go to the Idgah mosque in town. The boys are the most excited
last Eid has come, their pockets bulge with coins. They keep counting and recounting it. Mahmud has 12 pieces, Mohsin has 15. Out of this hoard, they will buy toys, sweets, and more. The happiest boy is Hamid. He is only 4, poorly dressed and famished looking. You underline this word famished. His father and mother died last year. Now Hamid sleeps in Granny Amina's lap. She tells him that his father and mother have gone to Allah and will return with silver and gifts. This makes Hamid happy. Hamid has no shoes. His cap is soiled and tattered. Its gold thread has turned black. Nevertheless, Hamid is happy. Poor Amina shed bitter tears. If only her son were there, it would be a very different Eid. Hamid would not have to go to the fair on his own. What if he gets lost? Hamid comforts her. Granny, don't worry, I will return. The villagers live together. With the boys is Hamid. They run on ahead of the elders and wait for them under a tree. Why are the oldies so slow? At long last, the Idgah comes in view and the villagers join in with the prayers. Okay? Now children, आप लोग एक काम करो, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना डिक्टेशन के लिए, आप ये लो, आप लोग ये कॉपी में 2 बार लिखना, ठीक है? आज जो पेज मैंने पढ़ाया उस पेज में जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो आप कॉपी में 2 बार लिखो। ওকে, ये तुम्हारा হোমওয়ার্ক है। তাহলে তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক থাকলো, তোমরা ইংলিশ টু কপিতে আজকে যেটুকু পেজ আমি পড়ালাম তার মধ্যে যে ওয়ার্ডস আন্ডারলাইন ওয়ার্ডসগুলো আছে ডিকটেশনের জন্য সেগুলো তোমরা তোমাদের ইংলিশ টু কপিতে 2 বার করে লিখবে। ওকে ওকে চিলড্রেন, থ্যাংক ইউ।